Ready? 5. Let's open this one na. Halo, si Gab. Dali ka open. Tabasin si Tasha, dali. Dali. Sige na, buksan mo na, anak. Gab. Yay! Happy birthday, Gab! Yay! Dali na. Dali, open mo, Gab. Para kay Tasha. Tasha, oh! Yay! Dali. Dali na, open na! Excited. Super! Gab! Gamay ka rin, Gab. Open. Padong ka, Tasha! Dali. Dali ka mag-unboxing ko. Dali ka mag-unboxing. Dali. Yay! Open. Open! Paya sa kuya, oh. Siya may nag-birthday. Ano yan, sa kutsilyo, babe? Ito. Hala, na-open na ni Gabo! Oh! Tasha! Yay! Tasha na! Bigay mo kay Tasha, Gab. Bigay mo kay Tasha. Yay! Ito naman, Gab. Next. Ano ba to? This one. Open. This one. Regalo mo. This one. Oh, regalo ni Ann. Dali, buksan mo na, kuya. Dali na. Okay. Buksan mo na, gano'n, no? Oh, buksan mo. Yay! Tasha! Ang dami naman, Tasha. Ito naman, anak. Oh my God. Lipay kayo, Tasha. Papadali tulungan pa. mo. Wow! Tasha, give po Tasha. Hala, ang cute na. Ito naman, anak. Nice. Money. Wow! Hala, nice. Hala, nice. Nice, ano? Last Gab. From Kitsani. Ayaw ikis, Ako, kaya ako na ng bag. Yeah, thank you, Bunso. Thank you, Tita. Yay! Hello, Ganda. nice. Kang Kuya Bell. Kitilaan, man. Nice. Picture.